Ford Ranger. Yan si Mario. Yan si Busing. So, change wheel tayo nito. Yan. Change wheel. Yan. So, nandito ang kanyang filter. Ito banda, sa gilid. So, ito yung gas, yung oil filter niya. Ito yung Ford Ranger 2.2. Ayan. So, dito sa gilid. Ayan. So, grabe. Itim na. So, ito natin guys. So, ito yung guys, ang oil filter yung Ford Ranger natin. Yan. Housing. Ito natin guys. Yan guys, tapos na. So, mga basic need lang yan. Ito yung kanyang oil filter. Oh. Talaga naman. Oh. Talagang may dim na. Ito yung o-ring niya. Pinalta natin yan. Yan. Bago na yan. So, doon na lang sa ilalim yan. Okay. Yan. So, itim. Natanggal na. Yan. So, malapit na puno ang aking lalagyan. So, ibig sabihin, mga 10 liters ito siguro guys. Dami. Para malaking babayaran yung mayari ito. Kaya mayaman itong mayari nito. Ayan. Okay. Lagyan natin ang mga oil na. Ayan. Ayun. Pasok. Natin. Ayan. Mandar na. Ating PMS. Yan. So, okay na guys. Ating Ford Ranger. So, ganoon lang ka-basic ating change oil. Yan. Sa lalim. Tapos na ating change oil. Yan. Yan, ito may bagamay. Ay, shout out. Mario's Garage, please come here. Sa YouTube niya, subscribe, like, and share. Okay. Mario's Garage, my batch. Okay. So, yan guys. Salamat sa tiwala.